Well, praise the Lord. Let's return to our study. Alabado sea el Señor, vamos a continuar con nuestro estudio. The next beatitude that we come to is in verse 5. La siguiente bienaventuranza a la que vamos a estudiar está en el versículo 5. It says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. And there are two people in the Word of God who are specifically mentioned as being meek. Hay dos personas en las Escrituras que se mencionan específicamente como mansos. And we have Moses in Numbers chapter 12 and verse 3. Tenemos a Moisés en Números capítulo 12, versículo 3. And Christ mentioned in Matthew chapter 11 verse 29. Y Cristo en Mateo 11, 29. In fact, we had a little radio broadcast this morning, and that was our context. Hoy en la mañana en el programa de la radio, este fue el tema que hablamos. Christ is meek and lowly. Cristo es manso y humilde. You know, the world admires, those who are independent and those who are strong and proud. Este mundo admira mucho a los que son independientes, que son fuertes, que son orgullosos. But the kingdom of heaven does not admire those things. Pero el reino de los cielos no admira este tipo de características. Meekness and humility are the characteristics that God loves. La mansedumbre y la humildad son las características que Dios aprecia. And meekness has this component to it, that it is quiet. Y la mansedumbre tiene un componente que es la quietud. Meekness does not make a big fuss when things don't go their way. La mansedumbre no hace un gran alboroto cuando las cosas no salen a su propia manera. But rather, meekness is the idea of being able to bear things patiently. Pero la mansedumbre es la idea de poder soportar las cosas con paciencia. It's being controlled and being disciplined in our spirit. Es tener el control y la disciplina en nuestro espíritu. And, meekness does not demand its own rights. La mansedumbre no demanda sus propios derechos. If there was ever anyone who was in a position to demand their rights, it certainly was Christ. Si hay alguien que tenía la postura para poder demandar sus derechos, era Cristo. Everything that happened to him wasn't fair. Porque todo lo que le pasó no era justo. He didn't do anything wrong. Él no hizo nada mal. And yet he suffered for the wrongs of others. Pero él sufrió por las maldades o los errores de otros. And yet in meekness he bore it. Pero él soportó todo esto en mansedumbre. Quietly and patiently he bore it. En silencio y con paciencia él soportó este sufrimiento. Without complaint. Sin quejarse. Without raising his voice. Sin alzar su voz. Without pride and arrogance. Sin orgullo, sin arrogancia. But some people misinterpret what meekness really represents. Hay gente que malinterpreta lo que significa mansedumbre. The world views meekness as being weak in character. El mundo ve la mansedumbre como una persona débil de carácter. But the truth of the matter is this, that it takes more strength to be meek than it does to be proud. Pero la realidad del asunto es que se quiere más fuerza de carácter el ser manso que el no serlo. Now let's just look at the master for just a moment. Veamos al maestro por un momento. Isaiah says this about Jesus. Isaías habla acerca de Jesús. That as a sheep is dumb before its shearers, so he opened not his mouth. Así como un cordero es llevado al matadero y enmudece y no abre su boca, así es Cristo también. In other words, he knew that he was just about to be sheared. Así que Jesús sabía que él iba a ser trasquilado. He knew that he was going to experience injustices. Él sabía que iba a experimentar muchas injusticias. And yet he opened not his mouth. Y no abrió su boca. That takes great strength. Y esto requiere de mucha fortaleza. Great character. Un gran carácter. I want to use an illustration to illustrate this point. Quiero usar una ilustración para enfatizar este punto. There was and actually this comes from Pastor Bailey as well. Esta anécdota viene del Pastor Bailey.
But he and his wife, they walked into this old country store. Él y su esposa entraron a una tienda de... And as they walked into this country store, there was a big old hound dog laying right across the floor. A hound dog, like a bloodhound or an old hound dog. Okay. Cuando entraron a esta tienda, creo que era de antigüedades, lo primero que encontraron fue un perro, un galgos, acostado en el suelo. And he just laid there right in front of the door. Y ahí estaba, acostado frente a la puerta. And Pastor Bailey and Sister Bailey had to step over him. Y el pastor Bailey y su esposa tuvieron que pasar encima del perro. And the dog just laid there. Y el perro ahí se quedó acostado. Looked up with his eyes. Los vio. And then went back to sleep. Y siguió durmiendo. He wasn't worried about them at all. Y no se preocupó por ellos en absoluto. And then they walked across the store. Y ellos seguían avanzando a través de la tienda. And around the corner came this little tiny dog. Y a la vuelta venía un perrito chiquito. You don't have to translate. Eso no se traduce, ¿verdad? Although I would like to have seen it. There you go. I think your accent was a little off though. But. Era otro acento el que tenía que hacer. Anyways, which of those two dogs were meek? ¿Cuál de esos dos perros era manso? The one that laid there was not threatened. El que estaba ahí acostado no tuvo miedo. He was meek. Él no se sintió amenazado. The era other one manso. was scared. El chiquito estaba And asustado. continually opened his mouth. Y estaba ahí abriendo su boca constantemente. Now that's just a small little illustration. Esta es una pequeña ilustración. So let's put it in context. Ahora pongámosla en el mismo contexto. Something comes into our life. Algo viene a nuestra vida, Some trial or some fire. alguna prueba, algún tiempo de fuego. Are we going to be meek ¿Vamos a ser mansos or are we going to be opening our mouth? o vamos a estar abriendo la boca? The scripture says that Christ opened not his mouth La escritura nos dice que Cristo no abrió su boca because he had this underlying conviction porque él tenía esta convicción fuerte. that everything that he was going through was according to the Father's plan. Él sabía que todo lo que él tenía que atravesar era de acuerdo al plan de Dios. And I want to say this to us tonight. Y quiero decirles o decirnos esto esta noche. It's important for us to understand what God's plan is for our life. Es muy importante que entendamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Because as we go through things, we can be meek. Porque al pasar o atravesar las cosas podemos ser mansos. As we know, that there are things that God ordained for us. Porque sabemos que son cosas que Dios ha ordenado a nuestra vida. You know what Jesus said to his disciples? ¿Saben qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? He said, "Shouldn't I drink the cup that the Father gave me to drink?" ¿No he yo de tomar la copa que el Padre me ha dado a beber? He realized that everything that was happening in his life was the will of the Father. Él sabía que todo lo que estaba sucediendo en su vida era de acuerdo a la voluntad del Padre. And that confidence that he had within, himself was meekness. Y esa confianza que él tenía en su interior era por la mansedumbre. Let me describe meekness another way. Les voy a describir la mansedumbre de otra manera. Abraham heard from God, Abraham escuchó de Dios. and God gave him promises. Dios le dio promesas. And so he and Lot went out Así que Abraham y Lot salieron with their families. junto con sus familias. But then there came a point where they could no longer continue on the same journey. Y llegaron a un punto en el que no podían seguir en el camino. There had to be a separation between the two. Tuvo que haber una separación entre ellos dos. And so this is what Abraham said. Y Abraham dijo esto. He said, "If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left." Abraham le dice a Lot, escoge tú primero, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Because Abraham had something. Porque Abraham tenía algo.
He had the promise of God. Él tenía la promesa de Dios. And he trusted in the sovereignty of God. Y él estaba confiando en la soberanía de Dios. And he knew that God would direct him, God would lead him and bring him to the desired place. Él sabía que Dios lo iba a dirigir y lo iba a llevar al lugar deseado por Dios. And this is something, that we want in our lives. Y esto es algo que nosotros queremos para nuestra vida. So that we don't get frustrated out of measure when things don't seem to be going right. Para que no nos frustremos fuera de la medida cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestros planes. But we can continue with patience, with the knowledge that God's hand is on our life and that things are going to come out all right. Pero debemos seguir con paciencia, con el conocimiento de que las cosas van a salir bien. And the promise is this, that the meek will inherit. Y la promesa es esta, que los mansos heredarán. And so meekness is a key component to coming into our inheritance. Así que la mansedumbre es un componente clave para que nosotros lleguemos a heredar lo que Dios tiene. I would like it if I could tell you tonight that the journey that God takes you on will be a straight path. Me gustaría decirles que el viaje por el que el Señor los va a llevar es una calle recta, sin curvas, sin. But that wouldn't be true. Pero no sería cierto. Because there are going to be a lot of twists and a lot of turns. Porque habrán muchas curvas y habrán muchas There's going to be hondonadas. highs and there's going to be lows. Van a haber lugares altos y lugares bajos. Sometimes things are going to be crystal clear and other times they will make no sense at all. Habrán momentos en que todo estará claro y transparente y a veces van a ser tiempos que no hay claridad. But if we have, that discipline and that controlled, meek spirit, Pero si tenemos esa disciplina y ese espíritu manso y controlado, then like Abraham, we have a heartfelt conviction that God will bring us where he promised. entonces como Abraham tendremos esa convicción en nuestro corazón que Dios nos va a llevar al lugar que Él prometió. You see, it doesn't take discipline to open our mouths. It takes discipline to keep them quiet. No requiere de disciplina el poder abrir nuestra boca. Requiere mayor disciplina guardar silencio. I want to show you a verse that God gave me years ago when I was doing a little complaining myself. Les voy a compartir un versículo que el Señor me dio una vez que yo estaba quejándome en mi propia vida. Sometimes you seek God for a word. A veces buscamos al Señor pidiéndole que nos dé alguna palabra. And you're crying out, "Oh God, I need to hear from you." Y le clamamos al Señor y le decimos, Señor, necesito escucharte. And sometimes God gives you a word that you're not quite looking for. Y a veces el Señor nos da una palabra que no es la que esperábamos. And so turn with me to the book of Lamentations. Así que vamos a Lamentaciones. And you have to give me a moment till I find it because it's not in my notes. Déjenme encontrarlo porque no lo apunté en mis notas. Verse 26, there it is. Chapter 3 of Lamentations, verse 26. Lamentaciones 3, verso 26. This was the word that the Lord gave me. Esta es la palabra que el Señor me dio. I'm crying out for, all of the things that are fighting against me. Yo estoy clamando, pidiéndole al Señor que me ayude con todas las cosas que me están atacando. And I said, "Oh God, speak a word." Y le dije, Señor, háblame, dame una palabra. And this is what he said. Y Él me respondió esto. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Not exactly the verse I was looking for. No era la palabra o el versículo que yo estaba esperando. It's good that a man should hope, but that he should quietly wait for the salvation of the Lord. Es bueno esperar, tener esperanza en silencio, la salvación de Jehová. And how are we going to do that? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? It is by that confidence in our spirit that God is going to bring us into our inheritance. Es teniendo la confianza de que Dios nos va a llevar a nuestra herencia. Amen. Let's move over to chapter 5 and verse 6. Muy bien, ahora vamos al capítulo 5 y 6. In chapter 5 and verse 6 it says, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled."
capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Now that's a very interesting verse. Este es un versículo muy interesante. You know when you're hungry? ¿Saben cuando tienen hambre? It's when you don't have something. Es cuando no tenemos algo. You see, God does not condemn us, for where we are in the journey. Dios no nos condena por el lugar en el que estamos en nuestro viaje espiritual. God realizes that it is a process. Dios sabe que esto es un proceso, That it takes time to work these things out in our lives. que toma tiempo trabajar ciertas cosas en nuestra vida. But He's telling us that there is a component that will make us blessed. Pero Él sabe que hay cierto componente, una característica que nos va a bendecir. And it is those who hunger and thirst after righteousness. Son aquellos que tienen hambre y sed por la justicia. You don't hunger for what you already have. No tienes hambre de algo que ya tienes. You hunger for what you're deficient of. Tienes hambre de algo que tienes una deficiencia, de que no lo And tienes. this should be a key for us. Y esta es una clave para nosotros. This should give us, peace and comfort. Esto nos debe dar paz y consuelo. I have met so many people over the years that walked under a cloud. Yo he conocido a muchas personas a través de los años que están caminando bajo una gran nube, Condemning themselves because they are not yet holy. condenándose a sí mismos porque no son santos. But we need to understand that it's a process. Debemos entender que es un proceso. Some areas of our life have been transformed and other areas still need work. Hay ciertas áreas que el Señor ya ha transformado y hay otras áreas que aún necesitan ser trabajadas. As long as we are hungering and thirsting for righteousness, the promise is that we will eventually meet with God and be filled. Siempre y cuando tengamos hambre y sed por la justicia, entonces el Señor seguirá trabajando esas áreas. Now here's the danger. Pero hay un peligro. We can't lose that hunger. No podemos perder esa hambre. Because this is what I have seen happen on many, many occasions. Porque también he visto esto pasar en muchas ocasiones. Is that they lose the hunger for righteousness and they begin to hunger other things. Que pierden esa hambre por la justicia y empiezan a tener hambre o apetito por otras cosas. Things of this world. Cosas de este mundo. Pleasures of this world. Los placeres de este mundo. Riches of this world. Las riquezas de este mundo. And that's a danger. Y eso sí es peligroso. But God does not condemn someone who hungers and thirsts for righteousness. Pero Dios no va a condenar a alguien que tiene hambre y sed de justicia. His promise is that they will be filled. La promesa que nos da es que serán saciados. I made a comment this morning on the radio station. En el programa radial yo hice este comentario. I said, I didn't come to Jesus Christ because I thought that I was an evil man. Yo no vine al Señor Jesús pensando que yo era un hombre malvado. Now, I was an evil man, I just didn't know it. Yo sí era un hombre malo, pero no lo sabía. But I came to Jesus Christ because He had a remedy for my sin-sick soul. Pero vine a Cristo porque Él tenía la medicina para mi alma que estaba enferma. But you know what's happened since then? ¿Saben qué ha pasado desde entonces? Is that God has made me to realize how desperately I needed Him. El Señor me ha hecho ver cuán desesperadamente lo necesito. By showing me what is in my own heart. Y Él me muestra todo lo que está en mi corazón. And you know what happens when you get a glimpse of what's in your own heart? ¿Y saben qué pasa cuando Él nos da una vislumbre de lo que hay en el corazón? You begin to hunger and thirst for a change. Ahí tenemos hambre y sed de un cambio. I can tell you tonight that some things that bother me today didn't bother me 10 years ago. Yo les puedo decir que hoy hay cosas dentro de mí que no me molestaban hace 10 años. 10 years ago I was perfectly content with them. Hace 10 años yo estaba muy contento teniendo eso. I was saved, I was filled with the Holy Ghost. Yo era salvo, estaba lleno del Espíritu Santo. But I didn't see them in the light that God saw them. Pero yo no lo vi a la luz de como lo ve Dios. And so once God began to reveal, the things of my own heart, I really began to hunger and thirst for His righteousness. Pero cuando el Señor empezó a revelar esas áreas a mi vida, entonces yo empecé a tener hambre y sed por esa justicia. And I have found, an important part of the journey. Y yo he encontrado que una parte importante de nuestro viaje espiritual That God has to absolutely convince us
that within ourselves there is no good thing. Es que Dios debe convencernos de que dentro de nosotros, en lo que nosotros somos, no hay algo bueno. If there is any good thing in us at all, it's only because Jesus Christ put it there. Si hay algo bueno en nosotros, simplemente es porque Él lo puso en nosotros. And throughout our life, there is this exchange that takes place, Y a través de nuestra vida vivimos un tiempo de intercambio, whereby we resign, more of ourselves and take on more of Himself. donde rendimos cada vez más áreas de nuestro yo o de nuestra vida misma y recibimos parte de la vida de Cristo. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they will eventually be filled. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque eventualmente serán saciados. Chapter 5, verse 7 says, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. And again, this one requires just a little bit more insight. Y esto nos da una vislumbre un poquito más amplia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. But let me take this just one step further. Quiero irme un paso más allá. I will say this, that blessed are those who love mercy. Bienaventurados los que aman la misericordia. You all remember Micah chapter 6 and verse 8. Miqueas 6, verso 8. He has shown you, O man, what is good and what the Lord requires of thee. El Señor te ha mostrado lo que es bueno y lo que pide de ti. To love mercy. Que ames misericordia. To love mercy. Que ames misericordia. And I want to make a distinction for you. Y quiero que veamos una distinción. That there is a difference between showing mercy and loving mercy. Hay una diferencia entre mostrar misericordia y amar misericordia. I was observing the interaction between two people one time. Una vez yo estaba viendo cómo se estaban comportando dos personas, interactuando. And the first party had done something to upset the second party. Y la primera persona había hecho algo que había ofendido y molestado al otro. And this is what the offended party said. Y el ofendido dijo esto. All right, well, I'll show you mercy this time. Bueno, esta vez te voy a mostrar misericordia. But don't let it happen again. Pero que no vuelva a suceder. I don't think that quite rises to the level that we're talking about here. Creo que eso no llega al nivel que Jesús nos está diciendo aquí. No, the Lord says to love mercy. El Señor nos dice que amemos misericordia. I remember seeing a pastor one time. Recuerdo que una vez vi a un pastor. And this was a pastor who had really, truly been wronged. Un pastor al que se le había hecho un mal muy, muy grande. Someone had done something against him that was full of malice. Alguien le había hecho algo lleno de malicia. And the offense had continued for some time. Y esta ofensa duró un tiempo. But eventually this man came to his senses. Eventualmente este hombre reaccionó. And he realized what he had done to this pastor. Se dio cuenta de lo que le había hecho al pastor. And so he went to the pastor and he said, Pastor, please forgive me. Y esta persona se acercó al pastor y le dijo, Pastor, por favor, perdóname. And this is what the pastor said. Y el pastor le dice, For what? ¿por qué? Forgive you for what? ¿Por qué quieres que te perdone? This thing that I did against you. Lo que yo te hice la vez And he said, pasada. I gave that to mercy a long time ago. Y le dijo, yo lo entregué eso a la misericordia hace mucho. I forgave you a long time ago for that. Yo ya te perdoné hace mucho por eso. That's a man who loves mercy. Ese sí es un hombre que ama misericordia. Doesn't hold bitterness. Él no guarda amargura. I'm not going to show you mercy next time. La próxima no te voy a mostrar Better not let it misericordia. happen again. Que no vuelva a pasar. That's not loving mercy. Eso no es amar And I misericordia. doubt whether that person really is going to obtain mercy. Y yo dudo que una persona que reaccione así vaya a alcanzar misericordia. Now, I'm not criticizing. Yo no vengo a criticar. I'm trying to make it abundantly clear to us what Quiero this is really saying. hacer este punto muy claro, lo que realmente nos está diciendo. God wants us to love mercy. Él quiere que amemos misericordia. The things that we love
we make time for. Porque las cosas que amamos les dedicamos tiempo. I want to show mercy. Quiero mostrar I want to misericordia. forgive. Quiero perdonar. I want to put it behind me. Quiero dejar eso atrás. Don't talk about it anymore. Ya no hablemos de eso. We've forgiven it a long time Ya ago. lo perdonamos hace mucho. You know, God has shown us what we need to do. El Señor ya nos mostró qué es lo que debemos hacer. Love mercy. Amar misericordia. Those who love mercy are going to obtain mercy. Los que aman misericordia alcanzarán misericordia. I'm not real good at this, but I try. Yo no soy muy bueno en este aspecto, pero trato. And you know why? ¿Saben por qué? I need mercy. Yo necesito I need misericordia. lots of mercy. Necesito recibir mucha misericordia. And so it's incumbent upon me to love showing mercy to others. Así que se me ha pedido que yo ame y muestre misericordia. You know, I try to catch myself when I criticize. Yo he tratado de descubrirme a mí mismo cuando estoy criticando I a try to otros. catch myself when I want to hold an offense. Yo trato de escudriñarme y ver cuando estoy reteniendo alguna ofensa. You know, I need in my life mercy. Yo necesito misericordia para mi propia vida. But it's not right for me to expect God to show me mercy when I won't show mercy to my brother. Pero no es correcto que el Señor me muestre misericordia a mí si yo no le estoy mostrando misericordia a mi prójimo. It's not the right balance. Porque eso no sería un balance correcto. You know, to be harsh with others and unmerciful and then make our appeal to God for mercy. Que yo sea áspero, duro y inmisericordioso con otros y que Dios sí me muestre misericordia a mí. And so the scripture says to love mercy. La Escritura nos dice amar la misericordia. You know what it says concerning the king? That he is to bind mercy and truth around his neck. El Antiguo Testamento dice que el rey debe atar la misericordia a su cuello. And I think there's a beautiful marriage there between mercy and truth. Y hay una unidad muy fuerte entre la misericordia y la verdad. You might say that the truth is the technical truth. Podemos decir the truth. Calling people on technicalities. Podemos decir que la verdad es hablar tecnicismos. I remember talking to an individual one time who was speaking very harshly to another brother. Yo recuerdo estar con un hermano que le estaba hablando ásperamente a otro. And I said, "Why are you speaking so harshly?" Y yo le dije, ¿por qué le estás hablando de esa manera? And this was his response. Y él me respondió, Everything I am saying is true. porque todo lo que yo le estoy diciendo es verdad. Well, technically, yes. Técnicamente sí es verdad. But where's the mercy? Pero ¿y la misericordia dónde está? The king is to bind mercy and truth around his neck. Dice que el rey debe atar la misericordia y la verdad a su cuello. It says actually in Proverbs that his throne is upheld in mercy and truth. Dice Proverbios que su trono está sostenido por la verdad y la misericordia. I mean, we have to understand that God treats us as we treat others. Debemos entender que Dios nos trata a nosotros de la manera en que nosotros tratamos a otros. So are we looking to get people on just the technicality? Así que vamos a tratar a la gente con tecnicismos. Everything I said is true. Todo lo que yo dije es verdad. Yeah, but where's the mercy? Sí, pero ¿y la misericordia dónde está? You know, let me take you in your mind to Hebrews chapter 5 for a moment. Vayamos a Hebreos 5 por un momento. In Hebrews chapter 5 we have a discussion from the author concerning the priesthood. Aquí en Hebreos 5 tenemos una discusión del autor que está hablando acerca del sacerdocio. And one of the things he says is that the priests were ordained of men and not of angels. Dice que los sacerdotes son ordenados por los hombres y no por los ángeles. And then the author tells us why. Y el autor nos explica por qué. Because he himself is encompassed with infirmities and can be merciful to those who come to him. Porque el sacerdote está creado también con debilidades. Do you know the verse to say the correct words? Oh, I could find it. Let us go there. Versículo 2, he found it for You me. found it? Sí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Good job. I'm going off my notes. Gracias, estoy saliéndome de mis notas.
But you see, God did not choose angels to be priests, He chose men. Dios no escogió a los ángeles para ser sacerdotes, sino escogió a hombres para ser sacerdotes. So that He would not criticize those that came to make offerings. Para que el sacerdote no critique a los que se acerquen a presentar sus ofrendas. Because He struggled with the same things as the people that were coming. Porque el sacerdote también ha luchado con las mismas debilidades con las que viene el que está presentando la ofrenda. You see, angels don't struggle. Los ángeles no tienen luchas. They don't struggle with the things we struggle with. No tienen luchas carnales como nosotros. It's not that they are unmerciful or unkind. No es que sean sin misericordia o que sean que no sean amables. They cannot relate. Ellos no pueden relacionarse con esta situación. They don't know anything other than absolute and total obedience to God. Porque lo único que ellos conocen es una obediencia absoluta hacia Dios. You know the man that I don't want to be around? ¿Saben con quién no quiero estar? Is the one who's perfect. El que se cree perfecto. He thinks he's perfect. Piensa que es perfecto, He's not really perfect. porque no es perfecto en realidad, But he thinks he's perfect pero piensa que es perfecto. because he's critical and he's judgmental. Es crítico y es muy juicioso. And that's not, what pleases the heart of God. Y eso no agrada al corazón de Dios. Blessed are the merciful. Blessed are those who love mercy. Bienaventurados los misericordiosos, los que aman misericordia. They are the ones who are going to obtain mercy. Ellos son los que van a obtener misericordia. Chapter 5 verse 8 says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. And we are told in Hebrews chapter 12 that those who are holy will see the Lord. Hebreos 12 nos dice que los que son santos verán a Dios. I have to admit that chapter 5 and verse 8 always pricks me at a certain level. Yo debo confesar que este versículo 8 me tiende trampas a cierto nivel. Because I want to see God. Yo sí quiero ver a Dios. I had an experience one time many years ago. Hace muchos años yo experimenté algo. And this kind of illustrates the point that we're making here. Y va a ilustrar un poco el punto que queremos enfatizar aquí. And I was alone with God, shut away with God. Yo estaba pasando un tiempo a solas con Dios, encerrado buscándole. And it was during a pastor's convention. Y estábamos en una convención de pastores. And it was the middle of the night. Y era medianoche. And I began to pray and seek the Lord. Y yo comencé a orar y comencé a buscar al Señor. And I began to cry out to God to reveal Himself to me. Y yo comencé a clamar y pedirle al Señor que se revelara a mí. And I had reason to believe that, that God could reveal Himself to me. Y yo tenía razones para creer que Dios sí se podía revelar a mí. And I began to seek the Lord and I began to pray and I began to cry out. Yo empecé a buscar al Señor, a clamarle, a llorar en su presencia. Lord, I want to see you. Le dije, Señor, yo quiero verte. Give me a fresh revelation of you. Dame una revelación fresca de ti. And this is what the Lord spoke to me. Y esto es lo que el Señor me habló. He said, I know what portion of me that you are looking for. Dice, yo sé, el Señor me dijo, yo sé la porción o el área que tú estás buscando de mí. But you don't yet qualify. Pero me dijo, aún no calificas para verlo. And those were crushing words. Y esas palabras me golpearon. Because, it takes purity of heart to see God. Porque requiere pureza de corazón para ver a Dios. And I want to see God. Yo quiero ver a Dios. I want all of us to see God. Y yo quisiera que todos nosotros veamos a And Dios. so, we need to be in pursuit of a pure heart. Y así que debemos buscar esa pureza de corazón. A pure heart, pure motives. Un corazón puro con motivaciones puras. Those are the ones that see God. Ellos son los que verán a Dios. Hebrews says, without holiness, no man will see God. Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. But the beautiful part of the message that we carry is that we can have a pure heart. Pero lo hermoso de este mensaje es que sí podemos tener un corazón puro. A heart that has been cleansed. Un corazón que ha sido limpiado. Motives are key.
Las motivaciones son clave. Pure motives. Motivaciones puros. You know, nobody can weigh the motive of the heart like our God. Nadie puede entender o calificar las motivaciones del corazón sino solo Dios. And you know, in the presence of the Lord, motives are exposed. En la presencia del Señor, nuestras motivaciones son expuestas. In 1 Corinthians chapter 13, we read, you know, concerning the love chapter. Primera de Corintios 13 es el capítulo que nos habla del amor. And in this chapter, we see motives that are exposed. Y en este capítulo vemos motivaciones expuestas. If I give my body to be burned, but I do not have charity, it profits me nothing. Si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. See, God can look beyond the action to the very motive. Dios puede ver más allá de las acciones, Él ve las And motivaciones. so, who are the ones that see God? ¿Quiénes son los que ven a Dios? It's the ones whose motives are pure. Aquellos que sus motivaciones son puras. And I like that. Y yo admiro eso. You know, I like that very, very much. Y eso me gusta mucho. You know, Lord, cleanse my motives. Señor, limpia mis motivaciones. Let my intent towards my brethren be pure. Que las intenciones hacia mi hermano, hacia mi prójimo sean puras. Let my desire for humanity be pure. Que mis deseos hacia la humanidad sean puros. Because those are the ones that see God. Porque ellos verán a Dios. I have, and you have too, we have all seen over the years Y todos lo hemos visto a través de los años. motives that were not pure. Motivos o motivaciones que no son puras. You know, here's something that I've seen in the church. Aquí hay algo que yo he visto en la iglesia. I wouldn't say that I've seen it frequently, but I've seen it. No lo he visto frecuentemente, pero sí es algo que yo he visto. You know, people who rejoice to see others fall. Gente que se regocija cuando alguien más cae. There's no place in the kingdom for that. En el reino de los cielos no hay lugar para eso. Our every intent, our every motive should be to see people succeed. Toda intención de nuestro corazón, toda motivación debe ser alegrarnos al ver que otros tienen éxito. You know, recently I was performing a marriage ceremony. Hace poco yo estaba llevando a cabo una ceremonia de matrimonio And it was for a family member. y era un miembro de la familia. And the Lord gave me a word for this couple. Y el Señor me dio una palabra para esta And it pareja. impressed me. The word impressed me. Y la palabra que el Señor me dio me impresionó Because mucho. I had never really thought about it this way. Yo nunca lo había visto de esta manera. But this is what the Lord spoke to the couple. Pero el Señor le dio esta palabra a esta pareja, a este matrimonio. He said, make sure the other is a success. Le dijo, asegúrate que tu cónyuge tenga éxito. Help each other to be successful. Ayúdense mutuamente para ser exitosos. He was saying to the groom, help your bride to be successful. Le estaba diciendo al novio, ayuda a tu novia o a tu esposa a cumplir su propósito, a ser exitoso. And to the bride, he was saying, help your husband to be successful. Y a la novia le dijo, ayuda a tu cónyuge, a tu esposo a tener éxito. You know, the context is successful in life. En el contexto completo de ser exitosos en la vida. And this is the responsibility that we bear for each other. Y esta es la responsabilidad que debemos llevar uno con el otro. You know, not to criticize or to rejoice when people fall, No criticar al que cae ni regocijarnos cuando alguien cae. but rather, you know, we should be engaged in helping the brethren to be successful. Por el contrario, debemos estar comprometidos para ayudar a nuestro prójimo a levantarse, a tener éxito. That's the kind of thing that delights God's heart. Y eso es lo que agrada al corazón de You know, Dios. pure motives. Motivaciones puras. Pure motives. Motivaciones puras. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Have you ever met people that are always embroiled in controversy? ¿Ustedes han conocido a gente que le encanta estar metida en controversias, en pleitos? They're always stirring things up. Siempre están armando algún alboroto. That's not what God is looking for. Dios no está buscando gente así.
As much as lies within you, be at peace with all men. En cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Now, God is not calling us to compromise, Dios no nos está llamando a comprometernos a bajar los estándares and it is not peace at all costs, y tampoco es buscar la paz a costa de todo, because we have a burden and an obligation to uphold the standards of God. porque tenemos la obligación de guardar y mantener los estándares de Dios. But as much as lies within us, we should strive to be at peace with all men. Pero en cuanto a nosotros dependa, busquemos la paz con todos. Blessed are the peacemaker, for they are the children of God. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Because the Lord himself is the great peacemaker. Porque Jesús mismo es el pacificador, el Dios de paz. Now, let's move on to chapter 5 and verse 17. Vamos a adelantarnos a Mateo 5:17. In chapter 5 and verse 17, the Lord Jesus in the New Testament is talking about fulfilling the law. Aquí Jesús mismo está hablando acerca de cumplir la ley. I have had some well-meaning brethren before tell me, that the law is bondage. Yo conozco a cristianos que se han acercado a mí, me han dicho que la ley es una atadura. And it certainly can be applied that way, Y sí, se podría aplicar de esa manera, where people make all kinds of rules and all kinds of, different policies that aren't necessarily God's policies. cuando la gente misma pone un montón de leyes y políticas que realmente no son la voluntad de Dios. But look what Jesus says concerning the law. Pero miren lo que Jesús nos dice acerca de la ley. In verse 17 he says, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." Dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all shall be fulfilled. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. You see, Jesus Christ did not come to abolish the morality of the law. Porque Cristo no vino a abolir la moralidad de la ley. Jesus Christ came to make it possible to fulfill it. Jesucristo vino para que fuera posible cumplir la ley, That is, the righteousness of the law. la justicia de la ley. And then, just to make sure that we completely understand, we have verse 19. Así que para que entendamos bien esto, Jesús nos dice en el verso 19, Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Now, to put things in context, let me say this. Para poner esto en contexto, quiero decirles esto. It is quite impossible for natural man to fulfill the law. Para un hombre natural es imposible cumplir la ley. And we understand that. Y nosotros lo comprendemos. But the difference between the Old Testament and the New Testament is grace. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la gracia. But grace has been misinterpreted these days. La gracia se ha malinterpretado en estos tiempos. Grace is not intended to, free us from the law. La gracia no vino con la intención de libertarnos de la ley So that we're no longer responsible to it. para que ya no seamos responsables de la ley. Jesus clearly told us that. Aquí Cristo nos está diciendo claramente, Those that break the commandments are called the least. los que quebrantan los mandamientos son los más pequeños, But grace came so that we might have the power to fulfill it. sino que la gracia vino para darnos el poder de cumplirla. And I'll just commit to your reading Romans 6, 7, and 8. Y yo les dejo de tarea que lean Romanos 6, 7 y 8. Romans 6 talks about the crucifying of the old man. Romanos 6 nos habla de crucificar a nuestro viejo hombre. And Romans chapter 8 talks about walking in the newness of the Spirit. Romanos 8 nos habla de andar en la
en la nueva vida en el Espíritu. You know, what did the law come to do? ¿Qué vino a hacer la ley? Again, Romans chapter 7. Romanos 7. The law came to expose sin. La ley vino a exponer el pecado. So when you put all of this together, Así que al unir todo esto, you have Romans chapter 7, the exposure of sin. Romanos 7 nos habla de cómo exponemos el pecado. Romans chapter 6, the putting of sin to death. Romanos 6, hacer morir las obras de la carne o el pecado. And then Romans chapter 8, the new walk in the Spirit. Y Romanos 8, andar en el Espíritu. And so Jesus did not come to abolish the law. Así que Cristo no vino a abrogar la ley. Nor is it his intention that we should bypass it, Tampoco es su intención que traspasemos la ley, but rather that, we should walk in the law. sino que Él quiere que caminemos en la ley. This was always the intention, Esta fue la intención desde el principio. even in the Old Testament. Aún en el Antiguo Testamento. In Jeremiah chapter 31, we have a prophetic utterance of what the new covenant is. Jeremías 31 tenemos lo que es el nuevo pacto. And turn with me to Jeremiah chapter 31 and verse 31. Veamos Jeremías 31:31. In Jeremiah 31, beginning in verse 31 to verse 33, it says, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was a husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. God's desire, even in the Old Testament, was that law which was written on tables of stone would be etched on our hearts. El deseo de Dios desde el Antiguo Testamento eran que esas leyes que estaban escritas en tablas de piedra pudieran ser escritas en el corazón. Now, I want to illustrate for you what it means to have something written on your heart. Quiero ilustrarles algo para entender este concepto de tener las leyes escritas en el corazón. And I want to use an illustration that all of us can understand. Una ilustración que quiero que todos puedan entender. Now, it is one thing for the commandment to say to us, thou shalt do this. Es una cosa que un mandamiento nos diga, debes hacer esto. But that's an external force coming upon us to do something. Es una fuerza externa que viene sobre nosotros obligándonos a hacer algo. That's like the tables of stone. Esas son las tablas de piedra. But what is it like to have something written on our hearts? Pero ¿de qué se trata tener algo escrito en nuestro corazón? I always use my daughter as an illustration. Yo siempre uso a mi hija como una ilustración. You know, my daughter, who was there, she's not there anymore. Mi hija que estaba ahí, que ya se fue, Maybe she doesn't want me to stand up again. ya no quiso que la pusiera de pie. But my daughter is my world. Pero mi hija es mi mundo. I love her. Yo la amo. She's written on my heart. Ella está escrita en mi corazón. Nobody has to command me to take care of her. Nadie me tiene que ordenar o obligar a cuidarla. I don't need a law that says, thou shalt take care of your daughter. Yo no necesito una ley que me diga tienes que cuidar a tu hija, Because she's written on my heart. porque ella está escrita en mi corazón. I will just naturally do that Por naturaleza lo voy a hacer, because of my love for her. por el amor que yo le tengo. So now let's talk about God. Así es Dios. What is the law? ¿Cuál es la ley? The law is God's expression to man of the things that he would like to see us do.
La ley son las expresiones de Dios de las cosas que Él quiere vernos hacer. So he gave it to them on tables of stone. Y Dios las escribió en tablas de piedra. And it was always, always, always a burden to them. Y siempre, siempre, siempre fue una carga para ellos. Because it had not been written on their hearts. Porque no había sido escrita en sus corazones. But you take that law which is written on tables of stone and write it on the heart. Pero si tomamos esa ley, la ponemos y la escribimos en nuestro corazón, And you no longer have to be commanded to do those things. entonces ya no se nos va a tener que ordenar hacer esas cosas. You just naturally do those things. Por naturaleza las hacemos. And we already talked about an example of someone who fit that description. Y ya hablamos de alguien en lo natural que cumplió esto. Jesus. Jesús mismo. I do always, always, always those things that please my Father. Siempre, siempre, siempre hago las cosas que agradan a mi Padre. This is what God is looking for. Eso es lo que Dios está buscando en God does nosotros. not want to lead his kingdom by constraint. Dios no quiere tener a su reino guiándonos a la fuerza. The scriptures tell us that we put bits in the horse's mouth so that we can lead him about. La Biblia nos dice que nosotros ponemos freno o cabestrillos en la boca de los caballos para guiarlos. That's not the relationship God wants with us. Y Dios no quiere esa relación con nosotros. He wants to write those laws on the tables of our heart. Dios quiere escribir esa ley en las tablas de nuestro corazón. Satan came to Jesus and he said, if thou wilt fall down and worship me. Cuando Satanás vino con Jesús y le dijo, si tan solo me adorares. And he said, get thee behind me, Satan, thou shalt worship the Lord, and him only shall you serve. Jesús le dijo, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. He was not just quoting chapter and verse. Él no solo estaba hablando la escritura, literalmente, It's the way he truly felt. es la manera en que él realmente se sentía. Because, he was the Word of God. Porque él mismo llevaba la palabra, él era la palabra. So, the law can be legalistic. Así que la ley no puede ser algo legalista. And we can make all kinds of rules and all kinds of policies that bring people into bondage. Podemos tener toda clase de reglas, toda clase de leyes y traer a la gente a vivir en ataduras. But that's not what Jesus is talking about. Pero Jesús aquí no está hablando de eso. He's talking about a kingdom whereby his people take delight in doing the things that once were commanded. Él está hablando de un reino que está llevando las cosas como Él las manda. Amen? Amén. Amen. How much time do we have? 15 minutes. 10 minutes? 15. 15 minutes? Oh boy. 15 minutes. 15 minutos. Talk about divorce and remarriage. Vamos a hablar del divorcio y el nuevo matrimonio. This may be continuation. Quizá lo dejemos a medias. Now, seriously, we need to understand what the scriptures say. Sinceramente y muy seriamente debemos entender lo que la Escritura nos dice de And esto. so I want to recall how we started this evening's session. Así que quiero recordarles cómo fue que empezamos la sesión primera. How that the book of Matthew was written exclusively to the Jews. Cómo es que el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente a los judíos. And so what we read from Matthew has to remain within that context. Así que cualquier cosa que leamos en Mateo debemos mantenerla dentro de ese contexto. And now in the Sermon on the Mount, Jesus is about to deal with them concerning the divorce and remarriage Así issue. que aquí en el Sermón del Monte Jesús va a hablar acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. And I want to, I want to rehearse something that Josue and I were talking about today at lunch or breakfast. Y yo quiero enfatizar algo que Josué y yo estábamos platicando hoy mientras desayunábamos. Before we even get into the subject, Antes de entrar a este tema, we don't want to be hardliners on this. no queremos ser estrictos en esto. We don't want to use this as an opportunity to beat people up. Y no queremos usar este tema como una oportunidad para condenar o lastimar a otros. At the end of all of our conversation, we must present hope. Porque siempre en todas nuestras conversaciones debemos concluir con esperanza. Now that being said, we have to
look at the contents of what the word is actually saying. Por eso es importante ver el contexto y entender lo que la Escritura realmente nos está diciendo. In chapter 5 and verse 31 and verse 32, Mateo 5, 31 y 32. it hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. And here we have what many have referred to as the exception clause. Y aquí encontramos lo que muchos llaman la cláusula de la excepción. But let's understand what's really being said here. Pero queremos entender lo que realmente se nos dice aquí. Who are the people that Matthew is speaking to? ¿A quiénes les está hablando Mateo? They are the Jews. A los judíos. The context of what he's saying must remain within those limits. Y el contexto de lo que estamos leyendo aquí debe mantenerse en esos límites. And I want us to recall the Mary and Joseph situation. Y quiero recordarles la situación que encontramos en la vida de María y José. Joseph wanted to divorce Mary privately. ¿Se acuerdan que José quería divorciarse de María en forma privada, secretamente? Because he suspected fornication. Porque él tenía sospechas de que había habido fornicación. They had not actually been married. Porque ellos no estaban realmente casados. But so binding was this espousal covenant Pero el compromiso judío o el desposorio era un pacto tan leal, tan serio, that Joseph had to actually get a divorce to break the covenant. que José realmente necesitaba hacer una carta de divorcio para separarse. Now, this exception clause is within that context. Y esta cláusula que estamos leyendo aquí es en ese periodo, en ese contexto. It does not apply to our society. No se aplica al estilo de compromiso de nuestra sociedad. And I've heard all the arguments. Y yo ya escuché toda clase de It argumentos. just doesn't apply. Y no se aplica a este versículo. You won't find it in Mark No lo vamos a encontrar en Marcos, because it was written to the Romans. porque Marcos le escribe a los romanos And they had no such custom. y no tenían la costumbre del desposorio. You won't find it in Luke Tampoco va a estar esta cláusula en Lucas, because it was written to the Greeks. porque Lucas le escribió a los griegos And they had no such custom. y no tenían la costumbre del desposorio. You see, it exists only in Matthew because of the context. Solo está escrito en Mateo por el contexto. Mary and Joseph had a 1-year espousal. María y José tuvieron un año de desposorio During that time, Mary was found to be with child. y durante ese año se supo que María estaba encinta. Joseph could not just walk away. Y José no podía solo alejarse de ella. He had to put her away, Él tenía que repudiarla. a bill of divorcement. Era una carta legal de divorcio. And that's what this is talking about. Y de eso se trata este versículo. Now, Frank, why are you emphasizing this so much? Bueno, hermano Frank, ¿por qué estás enfatizando tanto este punto? Because let's understand what's being said here. Entendamos lo que se nos está hablando aquí. You know, the sin is not necessarily in the divorce. Porque el pecado no es necesariamente un divorcio. I mean, that is tragic for sure. Sin duda, el divorcio es algo trágico. But the sin is in the remarriage. El pecado es el nuevo matrimonio. Because now it's adultery. Porque el nuevo matrimonio es adulterio. Now listen, you're here and you're all going to be leaders, or maybe already are. Quizá muchos de ustedes ya son líderes, otros están por ser líderes.
It is a very difficult subject in the society in which we live in. Es un tema muy delicado y muy difícil en la sociedad en la que vivimos. Because sometimes this takes place before people even come to Christ. Porque muchas veces el divorcio se lleva a cabo antes de que la gente conozca a Cristo. That does not change things. Y eso no cambia las cosas. Listen, if you rob a bank as a sinner, Miren, es como que si uno asalta un banco siendo pecador and then you get saved, y luego eres salvo, you still have to pay the money back de todas maneras tienes que devolver ese dinero and perhaps go to jail. y quizá ir a la cárcel. Salvation doesn't change things. La salvación no cambia las cosas, las And consecuencias. we absolutely must understand this, Y tenemos que entender esto absolutamente. because the second marriage while the spouse is still alive is adultery. Porque el segundo matrimonio, cuando el cónyuge aún está vivo, es adulterio. It absolutely is. Es absoluto, no hay. And so, people must be counseled to repent. Así que lo que tenemos que hacer es aconsejar a la gente a arrepentirse. And I want to wrap up tonight with this thought of coming to repentance. Y quiero cerrar esto esta noche enfatizando ese punto de arrepentimiento. Again, we don't want to use this as an opportunity just to beat people up. Otra vez les digo, no usemos esto como una oportunidad para golpear o lastimar a la And gente. there are scores of people in this situation. Hay mucha gente en esta situación. I had a family that was in my church, Una familia de mi iglesia not Erie, but when I was pastoring in New York State. en el estado de Nueva York hace unos años. And, they came into my church and they had been divorced and remarried. Ellos llegaron a la iglesia y ellos ya eran divorciados y vueltos a casar. And I began to minister to them and I began to try and restore them back to the Lord. Yo comencé a ministrarlos y a tratar de restaurarlos para que volvieran al Señor. And in the process of time, their second marriage came into question. Y en este tiempo, en este proceso, su segundo matrimonio entró a ser una de las dudas que tenían. And they asked me, they said, what impact does this have on our relationship with God? Y ellos me preguntaron, ¿qué tanto impacta esta situación con nuestra relación con Dios? I said, if you acknowledge that you've done something God has not approved, you'll find mercy. Yo les dije, si ustedes reconocen que han hecho algo que no agrada al Señor, entonces pueden obtener misericordia. And then this was the word that God gave them. Y esta fue la palabra que el Señor les dio. He said, follow me with all of your heart, Síganme de todo su corazón and you will find how generous I can be. y van a encontrar cuán generoso, misericordioso puedo You see, it ser. all pivots on their response. Todo depende de la respuesta, de nuestra reacción. They acknowledged what the word said. Ellos reconocieron lo que la palabra del Señor dice, They asked God to forgive them, pidieron perdón al Señor and they were restored. y fueron restaurados. And then the Lord said this. Y el Señor les dijo esto también. He said, you may find yourself surprised in eternity, Les dijo, van a sorprenderse en la eternidad. and you may find yourself ahead of those who've never made that transgression and yet have bitterness in their heart. Y van a encontrar que su nivel en los cielos va a ser mucho más allá de algunos que nunca cometieron divorcio y nuevo matrimonio, pero tenían amargura en su corazón. You see, the secret is in how we receive the message. El secreto es cómo vamos a recibir el mensaje. And, we can resist it, Podemos resistirnos, but I don't know how you can argue with it. pero no sé cómo podemos estar en pleito con eso. The word is absolutely clear. La palabra es clara, So, we need to steer people towards this. así que debemos animar a la gente a que vea esto. And our desire should be to restore people back to the Lord. Nuestro deseo debe ser restaurar a la gente y que vuelva al Señor. This family that I'm talking about, Esta familia de la que yo les hablo, I became very, very angry yo me enojé muchísimo because this is what they told me. porque ellos me dijeron esto. They said, we went to many churches in the area, Fuimos a muchas iglesias en esta área and this is what the pastors told them. y los pastores les decían, They said, your children are welcome, but you are not. sus hijos son bienvenidos a esta iglesia, pero ustedes no. That's terrible. Y eso es algo terrible. And so we encouraged them to come, we strengthened them, we prayed for them.
Así que los animamos a que siguieran asistiendo, los oramos por ellos, aconsejamos And we sought to restore them back to the Lord. y buscamos la manera de restaurarlos de vuelta al Señor. And they were restored. Y fueron restaurados. You see, it is sin, Eso es pecado and it needs to be repented of. y debe traer arrepentimiento. And I know that there are leaders all over the world Yo sé que hay muchos líderes alrededor del mundo on their second and third marriage. que ya tienen 2 o 3 matrimonios, But I'm telling you what the Word of God says. pero aquí les estoy explicando lo que realmente dice la palabra de Dios. It's wrong. No es correcto. And there needs to be repentance because it is the spirit of adultery. Debe haber arrepentimiento porque eso es un espíritu de adulterio. I want to close tonight with just this one last thought. Yo quiero cerrar esta noche con un pensamiento. We can't imagine that because the anointing of God stays on an individual, that God automatically approves of their life. No podemos imaginarnos cómo la unción del Espíritu Santo puede estar sobre una persona y que eso signifique que Dios aprueba su estilo de vida. One minister said this, he said, God must not be too upset because he still anoints my ministry. Un hombre me dijo, Dios no debe estar tan enojado conmigo porque Él sigue ungiendo mi ministerio. But I said, remember Samson? Yo le dije, ¿recuerdas la vida de Sansón? Samson's life was out of order, La vida de Sansón estaba fuera de orden, and yet the anointing remained on him. pero él tenía la unción del Espíritu. Living in sin, Vivir en pecado, he still ripped off the city gates and ran 20 miles with it. viviendo en pecado, él fue y tomó las puertas de la ciudad y las cargó. You know, let's be careful about the anointing versus character. Así que tengamos mucho cuidado para poder diferenciar la unción con el carácter. It's not at all my intention to put anyone on the spot, Yo no quiero señalar a nadie, but we must be absolutely clear. pero debemos hablar claro. You know, pastors are giving their sheep permission to commit sin. Hay pastores que le dan permiso a sus ovejas que cometan pecado. It's just not what the exception clause is saying. Y eso no es esta cláusula de la excepción que la It llaman. applies only to the espousal period. Esta cláusula se está refiriendo específicamente al periodo de desposorio. When they first made that covenant, Mary and Joseph, Cuando María y José hicieron el pacto del desposorio, it was in front of their family and in front of a group of witnesses. lo hicieron enfrente de toda su familia y de otros testigos. And in everybody's eyes, they were married. Y ante los ojos de todos, ellos ya estaban casados. But the actual marriage would take place up to a year later. Pero el matrimonio real se llevaba a cabo un año después del compromiso o del desposorio. This is what the exception clause is speaking of. Y ese periodo de desposorio es a lo que se refiere este versículo que habla de la fornicación. Search it out. Investíguenlo ustedes mismos. You know, we have to understand what the word is really, really saying. Debemos entender y comprender lo que la Escritura realmente nos está I diciendo. hate to end on that note, but that's where we are. Yo no me gusta cerrar la clase en este tema, pero aquí nos quedamos. And we will pick up there tomorrow. Y ahí vamos a comenzar mañana.